frère. Ouais. Oui. Oui, non, quand il était champion. Ko sali internet kanga ere mangana demande kadi halala. Voilà. Peut-être ka boka kuma dron comme on te silania et ameka ko gasibe ko bela kwa dina tike na wakati de do quoi. Ouais. Ko dede ni vocality nya bela gelenchi la vérité que de la hal malika groupe tere. Ouais. Parce que horoya ka gelen quoi. Ouais. Parce que ne be tike mo ni ne adama den do iye ngalon tikela ça veut dire ne ibe so die ko bela gelema o so ne be mabula jere en balma muso de ne ta fe ka kuma ka. Ouais. Est-ce qu'il y a femme parce que muso ere kleli mandine quoi ne ka kodon ka bu ka kuma ni muso quoi. Ouais. Mais a fɔ jɛnɛ ɲana anw ye groupe fɔlɔfɔlɔ min sigi an ye groupe min sigi ko an yɛrɛ vidéokɛlaw pour ka avar ka arasbasi ni malika défendi e b'o la e b'o la danu b'o la yaku ninnu b'o la an mɔgɔ caman bon o groupe ko faux profil anti faux profil anti voilà an y'a sigi ale jɛnɛ kelen de nana ka groupe in ten yarɔ a man di ne ka kuma vie privée o kan ale o y'a groupe te muna o ye cɛku kelen de a dɔ mon petit frère ye min f'i ɲɛna ko mɔgɔ ni muso ti ka luti kɛ an ko an ka luti an ni ninnu ti ka luti kɛ parce que an bɛ maliko la ninnu bɛ cɛku kelen la jɛnɛ ninnu nana k'an ka groupe ti araspatiko kɛlɛ la bon an y'u bɔ groupe kɔnɔna na an taara groupe yɛrɛ sigi an ko muso kelen tɛ to groupe kɔnɔna na le plus de 2 ans groupe sigilen don n'an b'a fɔ a ma ko la vérité kɛnɛ ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la ale de tun ye an ka ɲɛmɔgɔ ye est-ce que a faamu voilà Mr Kaba nana groupe kɔnɔ cɛ kelen tun y'a fɔ ko Kaba n'an tɛ hakilina kelen na o ye ne de ye cɛ tun bɛ groupe kɔnɔ n'i nana ne tun b'i dɔn directement la anw bɛ adamaden n'i ye mɔgɔ ye anw b'i dɔn an nana ye sisan ça veut dire an ka hakilinaw fɛngɛra ɲɔgɔn na parce que kabini o wagati anw b'an ka luti la anw ye luti faamu k'a fɔ ko Mali ti ka jɔ ni maliyɛndenw ma kodɔn parce que problème yɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ bi o ye maliyɛndenw yɛrɛ ka kodɔnbaliya de ye jamana si tɛ jɔ éducation kan jamana si tɛ jɔ a ka propre culture kan jamana yɛrɛ mana f'i ye éducation mara est ce que a faamu an baba Mori b'o de fɔ ko jamana yɛrɛ mana f'i ye k'a fɔ social culture avec de économique donc jamana bɛ jɔ a yɛrɛ ka danbe de kan anw y'o de kuma fɔ peut-être est-ce que an ka président joli nana an ko o si man ɲi faama bɛ na mais faama ninnu bɛ bɔ mɔgɔ jɔnw na olu bɛ bɔ an yɛrɛ la anw y'o de dɔn sisan an ko o bi arabu de nana ne de bɛ ka nin vocal bɛ ka jouer ka n ka de y'a vocal bɛɛ jouer awa mɔgɔ min ye vocal in fana jɔn bɛ ka mɔgɔ min ye vocal jouer tulo bɛ na comme dɔ ye weleli kɛ pardon mɔgɔ min ye vocal fana bila ka taga est-ce que a faamu b'a mɔgɔ bɛɛ dɔn mɔgɔ min ye nabɔ fɛn na bon o ye vocal ne ta ka bɔ la vérité kɛnɛ ka ci jɛnɛ ma est-ce que a faamu o ye vocal ne ta ka ci jɛnɛ ma donc vocal jɛnɛ pour que ale b'a fɛ ka tɔgɔ de ɲini parce que pourquoi ne ye ninnu faamu o de kosɔn ne ko a ma ko an k'an ka baara kɛ an ka ninnu ye ka ninnu tigɛ parce que pourquoi ne ye min to ninnu na c'est à dire publicité tɔgɔ ɲini anw de don quoi hadamaden ni tigɛ to a ye i ma bɔ a la quoi parce que o yɛrɛ o de kosɔn ni maliyɛnw yɛrɛ bɛ ko dɔn o tɛ ninnu lamɛn quoi est-ce que a faamu jɛnɛ pourquoi a bɛ tɔgɔ ɲini na sisan jɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ malika ka vocal ye a b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ malika ye pour que ale ka tɔgɔ sɔrɔ a bɛna nin vocal ta k'o jouer ko nin ye malika yɛrɛ kunkan ye est-ce que a faamu Mandela Cisse ye nin ɲɔgɔnna kɛ anw ka compte kelen kan Mandela Cisse y'a fɔ yan ko malika fitinin ni kaɲanga yɛrɛ ko bɛɛ ye malika de a ko kɛra cogo jumɛn mais ne to olu badenw tigɛra Mandela la ani bi tɛ Mandela kɛ bɛ cogo jumɛn a ma bi yan a binna voilà jɛnɛ min ale le o stratégie ta ka sa jɛnɛ a fɔ mɔgɔ min ye vocal ci ma a tigi b'a dɔn k'a fɔ ko malika kunkan tɛ nin ye bon bɛɛ fana bɛ a dɔn hali ni ye vidéo ta k'a lajɛ comparément la i b'a dɔn k'a fɔ ko non ko nin tɛ malika kunkan mais comme jɛnɛ tɔgɔ ɲininaw de don ça veut dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi c'est à dire u ka c'est à dire taga yɔrɔ t'u la tuguni quoi u t'a dɔn u bɛ sira min cɛ sisan donc u b'a fɛ ka nin tɔgɔ ɲini ninnu de la sisan ayi an bɛ silamɛya contre la anw bɛ diinɛ contre est-ce que olu yɛrɛ bɛ silamɛya yɛrɛ dɔn wa
est-ce qu'il y a femme nous be silamɛya yɛrɛ to o tɛ kuma silamɛya kan parce que silamɛya bɛ comme adamaden yɛrɛ ka vie privée quoi est-ce qu'il y a femme an y'o de fɔ n'a ka di ye i bɔbara turu ka taa maka an ka puturu to la mais a ma wajibi mɔgɔ si de kan ko mɔgɔ de kana mɔgɔ dɔ turu ja quoi k'a ka kɛ silamɛ ou bien kana appliquer mɔgɔ si kan o y'i yɛrɛ ka fɛnkɛ de quoi o ne de y'a fɔ a ɲɛna fana ko ni anw ma ala ye an tɛ su an tɛ sali awɔ an tɛ su an tɛ sali arabu de nana fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ala ko ta dɔ tɛ anw mɔkɛw m'o fɔ an y'o de fɔ ne de y'a kuma fɔ diɲɛ bɛɛ b'o dɔn ne de b'o kuma fɔ n'a b'o de nɔfɛ a ka di jinɛ ani ne yɛrɛ bɛ kuma ne b'o fɔ ɲɛna a man di ne ye ne ka ninnu tɔgɔ fɔ quoi parce que ne ye ninnu dɔn mɔgɔ min ye ninnu de arasipati la bi a cause aujourd'hui mɔgɔ bɛ faransi mali kɔnɔ mali kɔfɛ ninnu de arasipasi la bi u ka intérêt nɔfɛ olu tɛ ka arasipasi défendi dɛ olu bɛ ka tɔgɔ ɲini arasipasi ka arasipasi la bi mais a to kalama quoi o de kosɔn ne y'a fɔ aw ɲɛna ko an ka ninnu ye ka ninnu to yen parce que ninnu ka groupe tilen de don ka sababu kɛ jɛnɛ ani dani ani abulayi ko abdou tamuwamu donc ninnu tɔgɔ ɲinina minnu bɛ i b'a fɔ olu kɛlɛ bɛɛ de bɛ faransi da n'i b'i sigi k'a fɔ ko waye ale ni mɔgɔ min dɛ ale ni mɔgɔ dɛ donc a ka cɛ faransi n ko fanga tɛ anw na mais hakili la quoi an bɛ sin ka ninnu minɛ k'u bila komi sɛ bɛ minɛ k'a bila santere kɔnɔ tun adamaden anw ka sama fanga bɛ sama na anw ye misi bɛ tɛmɛ adamaden bɛ misi ni sama minɛ k'a faga o ye hakili de ye ani fanga tɛ anw na komi a fanga tɛ anw na mais ko anw bɛ sin ka danni minɛ k'a bila santere kɔnɔ k'a bila quoi ça veut dire anw de bɛ n'o kɛ a b'i daminɛ a b'a datugu ka bɔ mɔgɔw ɲɛ quoi ça veut dire an y'o de fɔ maa si tɛna maliyɛn denw c'est-à-dire maa si tɛna maliyɛn denw de minɛ tuguni ça veut dire k'u bila ka maliyɛn denw minɛ k'i b'u bila i nɔfɛ komi bɛɛ ka à partir de Hayidara ninnu karamɔgɔ ninnu bɔra yen maa si tɛna kɛ ni arasipasi hakili b'o de la ko a bɛna ka intérêt le ni mali ko tɛ a bɛ taa ka bɔ hali o siga tɛ anw na awa jɛnɛ ninnu a fɛn fɛn bɛ o tɔgɔ ɲini kelen na parce que olu b'a dɔn bi ni arasipasi binna olu ka tɔgɔ binna ça veut dire olu ta tɛ maliku kelen olu tɛ arasipasi kelen ni arasipasi bɛ yen olu bɛ tɔgɔ sɔrɔ parce que an bɛna dɔɔni dɔɔni quoi mais ni arasipasi tɛ yen donc olu tɛ tɔgɔ sɔrɔ donc olu bɛ k'i profite donc o b'a dɔn k'a fɔ ko u ye mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ arasipasi kɔ donc sisan ni arasipasi binna olu bɛnna donc olu ka kɛlɛ tɛ mali kɔ olu ka kɛlɛ o de kosɔn ne y'a fɔ an y'i ta sɔn wa n'an min ta sɔn an bɛ sɔn ka na bi u ka jɔ kɔnɔ parce que ne bolo vision bɛ anw na min tɛ nin ye quoi est ce que a faamu n y'o de fɔ jɛnɛ la jɛnɛ de ko a ma est ce que anw mago bɛ balo de la ni adamaden ni diinɛ ye tiɲɛ ou bien silamɛya ye tiɲɛ ou bien fɛn adamaden ka baara o de y'i ka diinɛ fɔlɔ ye parce que adamaden yɛrɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka balo halala la o de ye probité ne de y'a kuma fɔ bugali kɔnɔna na est ce que a faamu o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ jɛnɛ bɛ faransi min est ce que a faamu ni baara tɛ a tɛna faransi faransiw ye baara kɛ ala k'u tɛ diinɛ tɛ foyi tɛ i bɛ baara de kɛ i bɛ sɔrɔ ka wuli ka baara kɛ olu ka ala ye baara de ye o ye nkalon o ye tiɲɛ ye mais n'o kuma fɔra o est ce que a faamu anw ko mɔgɔ ka nin sali wa an ko mɔgɔ ka nin sun wa mais fɛn dɔ de fɔra an ye ko k'an k'o de kɛ ja quoi o de tɛ tiɲɛ ye mɔgɔw kan hadamaden yɛrɛ fɛn min ye tiɲɛ ye o ye hadamaden ka naturali de ye n'i ma baara kɛ ka balo i bɛ sa o ye naturali de ye donc o naturali de kan ka fɔ mɔgɔ ye o bɛ n'i jɔ wa n'i bɛ diinɛ contrôler i bɛ sa n ko saya ye naturali fɛn dɔ bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye jagoya de ye i ye diinɛ kɛlɛ o bɛ sa i ma diinɛ kɛlɛ o bɛ sa i bɛ ala contrôler i bɛ sa i tɛ ala contrôler i bɛ sa o ye naturali de est ce que ala bɛ se ka jɔn to yen k'i y'ale bato mais ça dit u tɛ ko kalama donc k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn jɛnɛ bɛ tɔgɔ ɲini nin na parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko malika ka vocal tɛ nin ye a b'a dɔn mais pour que ale ka tɔgɔ sɔrɔ f'ale ka taa anw ka guide de kama f'ale ka taa malika yɛrɛ de kama sinon a b'a dɔn n'anw ta de don a tɛna tɔgɔ sɔrɔ la donc a bɛ wuli parce que sisan n'i b'a fɛ olu ye arasipasi parce que a b'a dɔn arasipasi grand de donc maliyɛnw b'a n'i y'a tɔgɔ fɔ maliyɛnw bɛ ka video lajɛ donc sisan u b'a dɔn n'i ye malika fana tɔgɔ fɔ maliyɛnw b'i ka video lajɛ parce que an ye o de kosɔn ne ye ninnu dɔn ne t'a fɛ ka kuma ni ninnu ye quoi parce que o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn ka ko sadidiri ko an ye ignorant de ye quoi bɛɛ b'i fɛn maliyɛnw ka kodɔnbaliya de fɛ k'a kɛ fɛn ye nin cogo la quoi min mana na o b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ wari di ka d'o ma o bɛ kɛ fɛn ye o bɛ ɲinɛ an kɔ donc an ka kɛlɛ kun y'o de ye donc faut que jamana kɔnɔdenw de ka kodɔn ka bɔ o kow la quoi mɔgɔ si kana na k'an ta k'an kɛ bɛɛ kan ye ka yɛlɛ an kan ka cɛ ka ni a sira yɔrɔ min a bɛ kɛ masakɛ ye a bɛ jigin ka taa k'an tu est ce que a faamu n'o tɛ activiste yɛrɛ mon petit frère activiste ya yɛrɛ kɔrɔ min ye i ni jamana kɔnɔdenw de bɛ jɛ ka état kɛlɛ mais activiste tɛ se entouré politicien na sans jamais de la vie an bɛ activiste dɔw
est-ce qu'il y a femme activiste à croire ka état crée droit hali nyabe pour ka jamana ko donc ka défendre elle ala tenu mo mbe ko faso ko be ko bi ko mali ko be ko bi e be ko ka ibe ka deme ibe ka dema quoi c'est ça ka dema muna ka jamana tiwa vraiment ou bien vraiment ninde kaingai mimbe ka kuma ninde kaingai jene tumbe ka ninde ka vocal jouer quoi ka femme ro nyana donc nous tumbe mindo fe ko c'est kele on va faut ko on est le dina contre la Congo te dina fe wante dina ke awa on te dina fe ba contre la wa dina fe na te nya ko le côté dina te nya donc nous mimi singa minke o singo ke quoi dina te nya arabu de asabe ku ka liwru ko na bi haketu quoi parce que biga traite la menga na fo quoi ouais ya mais yango ni a bébé foya flagranda ouais a fo a bébé foya arabu de asabe u ka liwru ko na ko ala kota ala ma fo awnya na on token est-ce qu'il y a femme ni dina parce que on te ko kele ne fo jamana be dina be jamana be ouais est-ce qu'il y a femme ni dina est knaye on va ancien trou de dina crier fra on a nous dina crier est-ce qu'il y a femme au lieu dina crier ka foko dina crier ko fem pe ni wulola ka tu il fait qui quand go bunya o de ka knaye on ka dina na natale hali en fait on le ko abe fo le mako dina crier an kiti na natale parce que ala ma de wulola ibe wulo yoro mi o de ka knaye ibe fenfen do ibe kala yene ko la o ko de ka knaye ibe kala wore ko le ko fe sinon une de on est malidien de wolo est-ce qu'il y a femme on est bamanan kan de wolo ani sinele be wolo ani anga tablo le be wolo abe fo le mako culture de ana ma de ga doni est-ce qu'il y a femme exactement o ko sa abe fo ko doni abe fo le mako dina ibi haketo abe fo le mako dina ko culture mais dina ala ma de benika dina de do mais dina ala ma de ne ka kiriaterie mais afra on yede ko ala le ko ala ko dina ala batu de on ne ko côté kiai ni dina ta ko ala batu on ko côté kiai ala ni masima kuma mo odo de livre sabe yani qur'an tungana livre min sabe la on va fo de bible ma ko évangile ça veut dire quoi qu'est-ce asan fi yore mu ka fo ara ma don ka fentlale o évangile ko na yano kana tore mi tumbe 10 commandements de Moïse asaria a saji saria bura Éthiopie est-ce qu'il y a femme Éthiopie olu le tra olu waso civilisation exhibition le no onana o saria bura yene u be ka kabakuru fima mi batu na be fo ma ko guerre noire nu ba ko région noire na be maka alkaba ko nana o kabakuru fima o bina ka bo Éthiopie de sanfé u yo le ta nabila Ibrahima nu Ibrahim nu sifu u yo le ta ko o kabakuru fima ko meleka do le tara ko ta ka bo arjana ko nana ko kana ko o batu aw ni ala cɛ ni farafin tɛ ni bɛ dun mɔgɔ dɔn tulo la i da sɔgɔ ni ko kama olu nana mɔgɔw bagabaga parce que u nana sɔrɔ anw faw n'an baw olu bagabaga marifa ni fɛn na ka ngalon tigɛ ni anw denmisɛnninw nana dɔn ko tiɲɛ tɛ anw bɛ bɔ k'o fɔ piyan est-ce qu'il y a faamu bi farafin de bɛ nin kɛlɛ kɛ sinon arabu mago tɛ nin na arabu baden bɛ yen minnu bɛ nin contre la bi ko parce que ko diinɛ ignorance y'a bila u ka jamana kan a ko si bi diinɛ scientifique t'olu ka jamana kɔnɔ philosophe t'u ka jamana kɔnɔ géographie t'u ka jamana kɔnɔ linguistique t'u ka jamana kɔnɔ c'est à dire fɛn fɛn bɛ yen ala tɛ e ye farafin jɔ ye ko farafin filɛ ko a ye fɛn kiri ye diɲɛ kɔnɔ ni arabu jɔ ye ko arabu jɔ ye fɛn kiri ye diɲɛ kɔnɔ jamais non bon dina yɛrɛ de bɛ nin contre la dina yɛrɛ inventé la ka sɔrɔ dina yɛrɛ tun bɛ ni fila de bolo arabu ni duna yɛrɛ tun bɛ arabu ni farafin de bolo diɲɛ tun bɛ arabu ni farafin de bolo est-ce qu'il y a faamu farafin ani arabu mɛ o nana zifu de nana o ni dina ta ka nin di anw ma ka dɔnniya falen ɲɔgɔn na ko anw ka sin lahara ɲini mais k'olu bɛ diɲɛ ɲini donc n'a b'a ka lahara ɲini mais a ka lahara ɲini de kɔlɔlɔ sera anw bɛɛ lajɛlen ma o de don donc n'u ko ko malika yɛrɛ dogo kaɲaka yɛrɛ de bɔra ka kuma ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ quoi ko ayi dina yɛrɛ tiɲɛ tɛ bi dina tɛ ala ko ye dina ye mɔgɔ ka kiriya tɛ di fu koto mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ u bɛ ka silamɛya kalan u bɛ ka mun kɛ n'u bɛ ka mɔgɔ arnaquer de parce que mun de don u ye min kalan tiɲɛ t'a la parce que i tɛna dina kalan k'i ka bɔla kɔnɔna na i bɛ mun baara k'a kɔnɔna na mun b'a kɔnɔ sansi jɔn b'a kɔnɔ ou bien i bɛ se ka mun inventer a kɔnɔ ou bien i bɛ se ka mun hali médecin a ɲuman a tɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛ ka kan kalan u bɛ se ka baara kɛ diɲɛ kɔnɔ ka balo hɛrɛ kɔnɔ souvent an y'o de fɔ jinɛ ɲɛna ni e jinɛ bɔlen ka t'i da Mali la mun na i m'i da Mali la k'a kɔlɔsi ta k'Ala dali ko Ala ka fɛn d'e ma ni ye mun bɛɛ ka ɲa kuma y'an kunna Abidjan bɛɛ ka ɲa kuma de la misiri ni fɛnw kɔnɔ k'aw nafili cɛ an tɛ se ka ko bi k'an bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ko bɛɛ kan ko tiɲɛ dɔ tɛ fɔ dɛ a ka ne mago tɛ a ka bɛn ma ou bien ne mago tɛ k'e bɛ nin waso le k'e ye silamɛ ne mago poutre tɛ la mais ne ni ka kafiri diya ne ka fisa ni ninnu ye parce que ne tɛ mɔgɔ janfa nin fɛn fɛn filɛ ni n'u jɛra n'u mi janfa i b'a fɔ ma ko tu
parce que y'anw janfa olu de bɔra anw ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɔra ka fɔ anw ma k'anw ye kafiri ye o de kosɔn taara u jaabi u ka groupe kɔnɔna na o ko anw ye kafiri de ko anw bɛ ala contre la ni ala yɛrɛ de b'a ka kɛlɛ kɛ olu de b'a ala ka kɛlɛ kɛ nɔgɔ ni kɔngɔ ni fantandenya ni kɔngɔ ni nɔgɔ bɛ aw la aw ma se k'o kɛlɛ kɛ aw bɛna ala ka kɛlɛ kɛ ni bɛɛ ka y'a tɛ ah vraiment voilà Kainga yɛrɛ Mandeka den halala donc petit frère kan bɛ quoi merci beaucoup grand frère Kainga yɛrɛ bon balimaw petit frère ouais oui non quand faut était champion ko sali internet Kainga yɛrɛ mangana do Mandeka den halala voilà peut-être ka bɔ ka kuma dɔrɔn komi anw tɛ sila n'i y'a ye an bɛ ka ko gasibe ko bɛɛ la quoi diɲɛlatigɛ n'a wagati de don quoi ouais ko ne ye ni vocal ci n y'a bɛɛ lajɛlen ci la vérité kɛlɛ ka hali Malika groupe tɛ dɛ ouais parce que hɔrɔnya ka gɛlɛn quoi ouais parce que ne